हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेंद्र स्मार्ट लर्निंग। तो आज वीडियो को समस्त को स्वागत करुछु बोले मु राजेंद्र। तो आज वीडियो रे आमे कोन करबा बोले दशम श्रेणी रो जो वृत्त चैप्टर रही ठीक अच्छी से वृत्त चैप्टर रो मोस्ट इंपोर्टेंट उपवाद्य 7 8 9 को अति सुंदर भाव में बुझिबा जहा परीक्षा पे बहुत उपयोगी। तो जो माने भी एई उपवाद्य गुडी को बुझिया पई आसीचो ए वीडियो को निहाती भलो वीडियो को आसे बोली मु आशा करछि। ठीक अच्छी तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिले पिले तमे समस्त बुझी पारिबो एवं परीक्षा अति सहज रे एथि गोटे उपवाद्य आसे पिले इंपोर्टेंट उपवाद्य गुडी को एवं ए उपवाद्य गुडी को बुझिला परे तमे एई अनुशीलन बा आमे जो कहि परिबा 2 रो ए अनुशीलनी रो ना सबुतक नंबर करबा पई तमे बळ पाई परिबो। ठीक अछि जिबा आमे उपवाद्य स्टार्ट करिया पिले जो माने भी न करे आसो से माने को मु अनुरोध करछि जे चैनल को आगो सब्सक्राइब करनी आगो को बढ़िया वीडियो पाइबो तमे ए भलिया। तो वर्तमान जिबा उपवाद्य 7 आमे देखिबा। ठीक अछि उपवाद्य 7 करबा आगरो बा आमे उपवाद्य 7 को देखिबा तो तार फर्स्ट जेंडर स्टेटमेंट बा हमर तार सामान्य कथन को कहछि देखिबा। तो सामान्य कथन कोन कहला वृत्तर केंद्र रु ठीक अछि वृत्तर केंद्र रु एहार व्यास भिन्न ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को कौन करे ना समधि खंड करे बोली प्रूफ करे बोली कहिछि। ठीक अछि तो मु कौन करिवि प्रथमे मु चित्र अंकन करली से कौन कहला वृत्तर एक केंद्र नेली ओ एस वृत्त बोली धरनिय पिले तम बहिरी देइछि। तो वृत्तर केंद्र ओ एवं व्यास भिन्न ज्या माने से ज्याटी केबे भी व्यास होई नथिबो। ठीक अछि एम्ति गोटे ज्या नेली ए बी एटा व्यास देकी जाई केंद्र देकी जाईनी ए ज्याटी तेन कर व्यास भिन्न ज्या जो ज्याटी की व्यास होई नथिबो। ठीक अछि तो वर्तमान वृत्तर केंद्र रु एमिति गोटे रेखाखंड आसिला आकु कोन होउची ना लंब होउची लंब माने एमिति 90 डिग्री से प्रोड्यूस करची जदी लंब होउची एटा गोटे बिंदु डी बिंदु रे से एमिति लंब होउची जदि लंब होउची ताहाले से ज्या को से प्रमाण करिया पय कोन कहिची ना से ज्या को से समद्विखंड करूची अर्थात हमकु प्रूफ करिया पड़ियो एडी इज इक्वल टू डीबी पिले बुझी परछ ना कोन दत्त कोन प्रामाण्य। तो वर्तमान मु जदि दत्त लिखिबि पिले दत्त मु लिखि पारी एस वृत्त रे ओ केंद्र। ठीक अछि ओ तो केंद्र होउची एवं आ कोन से कहला ना ओडी महाशय लंब हेबे का प्रति ना एबी प्रति एटा दत्त रे देइची किंतु प्रामाण्य कोन करिया पय जाईची से बा कोन प्रमाण करिया पय जाउची ना प्रमाण करिया पय कहूची जे ओडी ए जो ओडी ठीक अछि ए बी को समद्विखंड करे ए बी को डी बिंदु रे समद्विखंड करे अर्थात मु कहि परिबी एडी इज इक्वल टू से प्रमाण करिया पय कहूची डीबी एमति बा बीडी जहा भी लिखि पारे एटा हमर प्रमाण करिया पय कहूची। तो मु एमति लिखि देली तापरे किछि जदी हमें प्रमाण करबा आगरु किछि जदी अंकन करबा को थाए ताले हमें अंकन करिया तो एठी अंकन करबा को पड़िबो पिले कोन अंकन करिया पड़ियो देख अंकन कोन करिया पड़ियो ना ए ओ ए बा आ गोटे कोन ओ बी ठीक अछि ओ ए बा ए ओ ठीक अछि ओ बी को अंकन करो बा जोग करा जाओ। ठीक अछि अंकन करा जाओ मु एमति काहे अंकन करली तुम माने जानि परथुबो एडी दीटा हमर त्रिभुज तयार हे गला ओ डी ए आ गोटे हला ओ डी बी एमिति दुईटी त्रिभुज तयारी हे गला फलस्वरूप मु जदि दीटा त्रिभुज को सर्वसम देखै देबी ताहाले अनुरूप कोण हो किबा अनुरूप बाहु माने समान हेबे पूरा सर्वसम जदि देखै देबी तो वर्तमान ए डी रो अनुरूप बाहु होची डीबी तो एमाने परस्पर समान हे जिवे। ठीक अछि फलस्वरूप हमर उत्तर हेसि जिवो बा हमर प्रमाणटी हे जिवो तेनु करी मु कोन करी प्रमाण रे ए दुईटी त्रिभुज को सर्वसम करेबा पई देखिबी। तो ओ डी ए प्रमाण त्रिभुज ओ डी ए ओ त्रिभुज ओडीबी ठीक अछि मध्य रे तमान जानिचो तो सर्वसम देखिया पई हेले दुईटी त्रिभुज मध्य रे अनुरूप तीनोटी जिनिस को समान देखिया पड़े सेठी मध्य रे एटलिस्ट बा अति कम रे गोटे बाहु अनुरूप बाहु को हमें समान देखैबा से तीनोटी मध्य ठीक अछि कोण मध्य समान देखैबा किंतु अति कम रे गोटे बाहु रहइबो। तो देखो एडी के समान हबो ओ ए समान हबो निहाती भाबरे ओ ए का सहित समान हबो ओ बी सहित समान हबो तमे जदी कहबो कोन पई समान हैला
ଓ ଏ ଓ ବି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଏ ଦୁଇଟି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଲେଖିପାରିବ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଏମାନେ ସମାନ ହେଲେ। ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ହେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖିବ ତ ଏଇଟା ସେ ଲମ୍ବ କହିଛି, ଓ ଡି ଟା ଲମ୍ବ এবି ପ୍ରତି। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏ ବା ଓଡିଏ ରେ ଓଡିଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। एंगल ओडीए ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି इज इक्वल टू ओडीबी। एमाने दिटा जाक 90 डिग्री हेबे इज इक्वल टू 90 डिग्री हैला। दुईटी जाक त्रिभुज कोण गोटे समान हैला जहा कि प्रत्येक 90 डिग्री। एटा जदि तुम कहबो त कोउथि देइछि ना दत्तरे देइछि, ठीक अछि पिले। आ गोटे देखि पारथुबो ओडीए त्रिभुजर ओडी हैला, ओडीबी त्रिभुजर ओडी दीटी जाक से कोन होउछि ओडीटा साधारण होउछि तो समान। तो ओडी साधारण बाहु बोली लिखिदम, साधारण बाहु। तो एडी हमर दुईटी त्रिभुज कौन हो गले सर्वसम हो गले तीनोटी जिनस रे। तो मु एबे जस्ट लिखि दे परिबे त्रिभुज ओडीए सर्वसम त्रिभुज ओडीबी को नियम अनुसार जदि हैला तमे कहि परिबो ना सकबा अनुसार हैला। कोन सकबा सॉरी सकबा। सुनो पिले स रे समकोण अछि, समकोण अछि देखि परलो एटा समकोण। को रे कर्ण समान ओ ए आ ओ बी कर्ण भलिया काम करछन्ति, काहे ना ए दुईटी त्रिभुज प्रत्येक समकोणी त्रिभुज। ओ डी ए देखि परतु एटा 90 डिग्री, ओ डी बी मध्ये समकोणी त्रिभुज। तेनु करी समकोण कर्ण समानकर समान हैला। ए जो व्यासार्ध दिरा कर्ण भलिया काम कले बाहु समान हैला गोटे ओडी साधारण बाहु हिसाब रे समान हैला, ठीक अछि। तो ए भली भाबरे सकबा अनुसार हमर हेई गला। तो सर्वसम परे आमे जानिछे ए डी रो अनुरूप के हबो, अनुरूप बाहु बीबी हबो। तेनु करी देयरफॉर एडी इज इक्वल टू डीबी जहा हमें प्रमाण करिया पई जाउथिले, ठीक अछि पिले। ए भली भाबरे तमे उपवाद्य 7 को बुझी परिबो एवं परीक्षा रे मध्ये करि परिबो। तो वर्तमान बुझिलो पिले उपवाद्य 7 कोन ना उपवाद्य 7 कहला जे मु वर्तमान कहूची वृत्तर केंद्र रु एहार व्यास भिन्न ज्या प्रति से आसी कि लंब होउची। लंब माने एमती जदि लंब होउची ताहाले याकु से कोन करिवो, आकु कोन करियो ना समदि खंड मध्ये करिवो, ठीक अछि बोली प्रमाण करियो कहउथिले। एइटा थिला उपवाद्य 7। तमु जदि कि पचारे उपवाद्य 7 रो अलटा कथनटी कोन हबो, अलटा माने जदि हमें उपवाद्य 7 पढिले जदि लंब होउची समदि खंड करिवो। तो अल्टे की जदि हम भाबिबा जदि समदि खंड करूथुबो व्यास भिन्न ज्याकु समदि खंड जदि करूथुबो ताले से व्यास भिन्न ज्याकु से निहाती भाबरे लंब मध्ये होउथुबो। बुझि परछ ना, एइठा होउची तार अल्टे की हमें चिंता करिबा, ठीक अछि। तो एगुडा को हमें बेसिकली जानिले पिले हमें विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे परिबा जहा कि हम अनुशीलन मानकर आसीबो। तो बुझि परलो उपवाद्य 7। वर्तमान जिबा उपवाद्य 8 पिले, ठीक अछि। देखो पिले उपवाद्य 8 कोन कहूची, उपवाद्य 8 कहला पिले गोटिए वृत्तर उपपाद्य 8 हमको कौन कहूची, मोटे पेन चेंज कर दउछ पिले। हाँ गोटिए गोटिए वृत्तर पेन टिके एडा टिके कलर पर अच्छा एमती गोटिए वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या माने केंद्र ठारू समदूरवर्ती हेबे, समदूरवर्ती हेबे। अच्छा ठीक अछि। कौन आमे जानिले ना गोटे वृत्तर से कहला गोटे वृत्त एमती अछि दुईटी ज्या यात्रे कौन अछंती ना समान अछंती सर्वसम अछंती। सपोज मु एमती दुईटी ज्या अंकन कली या ना दे देबी एबी एवं एटा दे देबी सीडी। एमाने सर्वसम अटंती, ठीक अछि। माने एटा दैर्घ्य रे जहा थिबो एटा मध्ये ताहा अछि। जदि अछि ताहले हमकु प्रमाण करिया पे से कहूची एमाने वृत्त ठारू मध्ये समदूरवर्ती हेबे। समदूरवर्ती अर्थात ए बी केंद्र ठारू जेतिकी दूरता रे अछि सीडी मध्ये केंद्र ठारू सेतिकी ही दूरता रे रहिबो, ठीक अछि। अच्छा एवं एटी हमें ना गुडा को दबा ई दे दबा एवं एफ दे दबा, ठीक अछि। अच्छा वर्तमान तुमको जदि एटी कहिबो
ଦତ୍ତ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ର ଲେଖିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମାର୍କ ମିଳିବ, କିଛି ନହେଲେ 1.5 ମାର୍କ ତ ମିଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କେବେ ବି ପିଲେ ଛାଡିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦତ୍ତ ଲେଖିବା, ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ এবি ଓ ସିଡି ସର୍ବସମଜ୍ୟା, କଣ ଲେଖିବା ସର୍ବସମଜ୍ୟା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବା, ଅବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଅବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦତ୍ତ ପରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଆମେ କଣ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ନା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଯେ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜ୍ୟା ଯଦି ମାନେ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଯଦି ସର୍ବସମ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମୁଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଓ ଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିବା ଓ ଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଏଫ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଙ୍କନରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଓବି କୁ ଅସି କୁ ଯୋଡିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଓବି ଓ ଅସି ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ, ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ବା କରାଗଲା, ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ କହିକି ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପ୍ରମାଣକୁ, ପ୍ରମାଣ ଆମେ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖେଇଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି ଓ ବି ଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓ ସି ଏଫ, ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ମୁଁ ଯଦି ସର୍ବସମ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟାକୁ ସର୍ବସମ ଦେଖେଇବି, ତାହେଲେ ଅନୁରୂପ ନିହାତି ଭାବରେ ଓ ଇ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଓ ଏଫ ହବ ଏବଂ ସମାନ ହେଇଯିବ, ଏ ଦିଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମର ଟାସ୍କ ଏବେ ସର୍ବସମ ଦେଖେଇବା। କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଇ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ ସି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ ସେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଓବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓସି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ। ଠିକ ଅଛି, ଓବି ଟା ହଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଓଇବି ର ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଟେ, ଓବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓସି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ, ଏଇଟା କଣ ହବ ନା କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଯଦି କହିବ, ଦତ୍ତରେ ପାଇଲେ, ବା ତମେ ଲେଖି ଦେଇପାରେ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ସରି ଦତ୍ତ ଲେଖିବନି, ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବୋଲି କହିପାରିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆଉ କଣ ଆମେ ଯିବା, କଣ ସମାନ ଏଇଠି ଦେଖେଇବା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସିଏ ଦୂରତା କହିଛି ପିଲେ, ଦୂରତା ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ କଣ ହବ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ୟା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଦୂରତା କଥା କହିବା, ଏମିତି ଆମେ କେବେ ବି ତିର୍ଛାରେ ନବାନି, ତିର୍ଛା ହେଲେ ଦୂରତା ବଢିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦୂରତା ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଚାହୁଁଛେ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ନବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଦୂରତା କଥା କହିଛି, ତ ଓ ଇ ଠିକ ଅଛି ଆସିକି ଏ ବି ପ୍ରତି କଣ ହବ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ସେଇଭଳି ଓ ଏଫ ମଧ୍ୟ ସିଡି ପ୍ରତି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଠିକ ଅଛି, 90 କଣ ତିଆରି କରିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବି ଓ ଇ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଏଫ ସି, ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଓ ଏଫ ସି ଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖିବି। ଏଇଟା ବି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଦତ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦତ୍ତରେ ହିଁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଦୂରତା ମାନେ ହଉଛି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ହିଁ ସେ ଥିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ, ଏଇଟା ଯଦି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଯିବ ପିଲେ, ତମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉପବାଦ୍ୟ 7 ପଡିଲ, ଯଦି ଲମ୍ବ ହଉଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଲମ୍ବ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାକୁ ସେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଠି କରିବ ଇବି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡିଏଫ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଡିଏଫ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଫ ସି କରିବ। ତମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ପିଲେ, এবି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଡି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଅଲରେଡି ସେ ଦତ୍ତରେ କହିଥିଲା ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ପରସ୍ପର ସର୍ବସମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିଟା ଜ୍ୟାକୁ ସର୍ବସମ ଯଦି କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଦିଟା ଜାକରେ ହାଫ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୁଣିଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଯଦି ଉଭୟରେ ହରିଦେବି, କଣ ପାଇବ ଏଠୁ ନା ଏ ବି ର ଅଧା ତମେ ପାଇବ କଣ ପିଲେ ନା, ଯେହେତୁ ଏଠି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ଠିକ ଅଛି, ଓ ଇ ଆସିକି ଏ ବି କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ହାଫ ମୁଁ ଏ ଇ ବି ପକେଇ ପାରିବି ଏବଂ ବି ଇ ବି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବି। ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି, ଆମକୁ ଦରକାର ବି, ତ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ଡି ର ହାଫ କଣ ହବ ନା, ସି ଡି ର ହାଫ ସି ବି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଡିଏଫ ବି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଓ ଏଫ ଆସିକି ଲମ୍ବ ହୁଏ, ଲମ୍ବ ହେଲା ମାନେ ସେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ସି ଡି କୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଏଫ ସି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଅଧା ହେଲା।
ତ ଏଠୁ ତୁମେ କଣ ଜାଣିଲ ନା ବିଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଫସି ହେଇଗଲା। ବିଇ ମାନେ ଆମର ଏଠି ବିଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଫସି ସିଏଫ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ବିଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଏଫ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ରିଜନ ଏଠି ଲେଖିବ କଣ ପାଇଁ ପକେଇଲ, ତ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କହିଛି এবି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଡି ବୋଲି କହିଛି, ଅର୍ଥାତ ଏଠି ହାଫ ପକେଇଦବ ହେଲା। କମାଟେ ଦେଇକି ପୁଣି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ କାହିଁକି ନା ଓ ଏଇଟା କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହଉଛି ନା এবି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହଉଛି ଓ ଓ ଏଫ ପୁଣି ଲମ୍ବ ହଉଛି ସିଡି ପ୍ରତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଏଫ ପକେଇ ପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲନି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ରେ ବୁଝଉଛି। 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ଥିଲା, ମୁଁ ଦିଟା ଜାଗାରେ ହାଫ ହାଫ ନେବି। ହାଫ ହାଫ ନେଲେ ଇଏ 5 ଆସିବ, ଇଏ 5 ଆସିବ, ତ 5 5 ବି ସେମ ହେବେ ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଠି এবି ଆଉ ସିଡି ସହିତ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏବେ ଲେଖିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଇ ବି ସର୍ବସମ ହେଇଗଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଫ ସି କୋଉ ଅନୁସାରେ ମାନେ ସେମ ସକବା ଅନୁସାରେ ହେଲେ ହେଲା। ସମକୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବାହୁ। ତମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଓବି ଆଉ ଅସି କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସମକୋଣ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ବାହୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ୍ପରେ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଆଉ ଅନୁରୂପ କୋଣ ସବୁ ସମାନ ହେବେ। ତ ଅନୁରୂପ ଓ ଇ ର ଅନୁରୂପ କିଏ ହବ ତାହେଲେ ଓ ଏଫ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରି ଦେୟରଫॉर ଓ ଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ଏଫ। ଅର୍ଥାତ ତମେ ଏଠି ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ସର୍ବସମ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସର୍ବସମ ଜ୍ୟାଦ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କଣ ହେବେ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ଉପବାଦ୍ୟ 8 କୁ ବୁଝିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତମେ 8 କୁ ଯଦି ତମକୁ କିଏ ପଚାରିବ ଓଲଟା ସାମାନ୍ୟ କଥନ କଣ ହବ ବା ଓଲଟା ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ ହବ, ତ ତମେ କହିପାରିବ ଓଲଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଉପାଧ୍ୟାୟ 8 କଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତ ଓଲଟେଇକିରି ଭାବିଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଯଦି ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜ୍ୟା ମାନେ କଣ ହେବେ ସର୍ବସମ ହେବେ। କଣ ହେବେ? ସର୍ବସମ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉପବାଦ୍ୟ 8 କୁ ବୁଝିଲେ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କଣ ଉପବାଦ୍ୟ 9। ଓକେ, ଦେଖ ପିଲେ ଉପବାଦ୍ୟ 9 କଣ କହିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଉପବାଦ୍ୟ 9 କହିଲା ପିଲେ, ଉପବାଦ୍ୟ 9 ରେଡ ପେନ୍ କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି। ଉପବାଦ୍ୟ 9 କହିଲା ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବସମ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା, ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହେବେ, ସେମାନେ ବି ସର୍ବସମ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ ପରିମାଣରେ ସମାନ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ମୁଁ ଏବେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କହିଲା, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଦେବି এবି ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଦେବି ସିଡି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା, ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଏମାନେ ସମାନ ଏବଂ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଏମିତି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା এবି ଜ୍ୟା ଏବଂ ସିଡି ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ, ଠିକ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ସେ କଣ କଲା, କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ସର୍ବସମ ଏ କୋଣ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହବ। ଦେଖ ମୁଁ ଛକି ଦଉଛି, ଏଇ କୋଣ ଆଉ ଏଇ କୋଣ
ପରିମାଣରେ ସମାନ ହେବେ। ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲେ ଏଠି ଦତ୍ତ କଣ ଲେଖିବା? ଦତ୍ତ ଲେଖିବା ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ, ୟାକୁ ଏଇ ବୃତ୍ତର ନାଁକୁ ଏସ୍ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ତ ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ এবি ହଉଛି ସର୍ବସମ, ଠିକ ଅଛି, କାହା ସହିତ ନା ସିଡି ସହିତ, ଏମିତି ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଅବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ, ଅବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, କେନ୍ଦ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏ ବି ଓ ସି ଡି, ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଯା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଠିକ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ଓ ବି ଓ ସି ଓ ଡି କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ହବ କଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଏଟା ବି ଦତ୍ତରେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବ, କରନ୍ତି। ଦତ୍ତ ପରେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ଆମେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ ଯାଉଛେ ନା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ କେନ୍ଦ୍ର କଣ ଦିଟା ସମାନ, ଅର୍ଥାତ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଓ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ ସି ଓ ଡି। ତ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଆମେ ଧରେଇବା ପିଲେ, ଏଇ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ଯଦି ସର୍ବସମ କରିଦବା ଆମର କାମ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି, ପ୍ରମାଣ ଯିବି। ଏଥିରେ କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡିବନି ପିଲେ, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଦେଇଛି ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର। ତ ଆମକୁ ସର୍ବସମ କରିବା। ପ୍ରମାଣ କଣ କରିବା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନବା ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସମାନ କରିବା, ଅନୁରୂପ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଆମର କାମ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରି ଏ ଓ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 80। ତମେ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲ ନା ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ର ଏ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ର ସିଓ, ତ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, BO ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ DO। এইটা ମଧ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ସେମ୍ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହିଁ ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଆମେ AB ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CD, ଅନୁରୂପ ज्या मान सॉरी ज्या माने ए दुईटी ज्या समान कहछि से दत्ତରେ, तो एटा दत्ତରେ ଲେଖି, दत्तरु ଆମେ ଲେଖି पारुबा बा दत्त बोली साइड लेखिबा। वर्तमान देखो तीनोटी अनुरूप बाहु दुईटी त्रिभुजर ए ओ बी त्रिभुज एवं सी ओ डी त्रिभुजर अनुरूप तीनोटी बाहु पिले समान हैला। तेनु करे मु लेखि पारि देयरफॉर त्रिभुज ए ओ बी, ठीक अछि, सर्वसम त्रिभुज सी ओ डी को अनुसार हेले तमे लेखि पारियो बा माने बाहु 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 समान हेले। देयरफॉर वर्तमान मु लिखि देई परिबी, देयरफॉर करिकि लेख, एडा इंप्लाइज देकि लिखि परियो। देयरफॉर एडी मु लिखि दोछि कोन आर अनुरूप कोण सब समान हेबे, अर्थात मते को या एई कोणर अनुरूप कोणटी कोन हबो ना एई त्रिभुजर ना एई कोणटी हबो, ठीक अछि। तो मु लिखि देई पारि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, जहा कि आमे प्रमाण करिबा को जाउथिले, एटा हमर हे गल। तो वर्तमान बुझि पारलो पिले उपपाद्य न कोन केमति कोन कहला से बुझेले। और सामान्य कथन जदि कहब, गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम केन्द्र ठारे जेउ कोण उत्पन्न करे करंती, ठीक अछि, सेमाने सर्वसम हेबे। आर ओलटा जदि कोण, आर ओलटा कथनटी कोण हबो जदि आमे मने रखिबा, जदि ठीक अछि माने सर्वसम ज्या केन्द्र ठारे समान कोण उत्पन्न करंती, जदि केन्द्र ठारे समान कोण उत्पन्न करंती ज्या दुईटी, ताहले से ज्या दुईटी कोण हेबे निश्चित भाबरे सर्वसम हेबे, दैर्घ्य समान हेबे। एटा होची तार उल्टा सामान्य कथन। तो एभली भाबरे आमे उपपाद्य न को बुझिले, ठीक अछि। तो जो माने भी नुआ करी आस्थिलो, वीडियो जदि भल लागिला निहाती भाबरे लाइक करो, कमेंट करो एवं सांग मानकु शेयर करो पिले। आगो को तमे एभली बढ़िया वीडियो तमे पाइबो, ठीक अछि। जिबा पिले नेक्स्ट वीडियो रे मु भेटिबी। तो समस्त षष्ठ रु दशम श्रेणी पिला जो माने भी मो चैनल को आसो, चैनल को आगो सब्सक्राइब करिनियो, आगो को बढ़िया वीडियो तमे वीडियो पाइबो। धन्यवाद।